श्रीवाराही कवचम्। अस्य श्रीवाराही कवचस्य त्रिलोचन ऋषिः अनुष्टुप्छन्तः श्रीवाराही देवता। ॐ बीजं ग्लौं शक्तिः स्वाहेति कीलकं मम सर्वशत्रुनाशनार्थे जपे विनियोगः। ध्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेवितां ज्वलन्मणिगणप्रोक्त मकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतै समस्तै विविधं बिभ्रतीं मुसलं हलं पात्वा हिंस्रान् हि कवचं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पठेत् त्रिसन्ध्यं रक्षार्थं घोरशत्रुनिवृत्तिदम् वार्ताली मे शिरः पातु घोराही फालमुत्तमम् नेत्रे वराहवदन पातु कर्णौ तथाञ्जनी घ्राणं मे रुन्धिनी पातु मुखं मे पातु जम्भिनी पातु मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भिनी कण्ठमादरात् स्कन्दौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारूढाकरौ यार चार्ट पे सिंहारूढाकरौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्चिता नाभिं च शङ्खिनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च खेदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु जघनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुगं जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्फयो पादाद्यङ्गुलीपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षिणी तथा युक्ता स्थितं नित्यं सर्वपापात् प्रमुच्यते सर्वे समर्थ्य संयुक्तं भक्तरक्षणतत्परं समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णोः प्रार्थने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेषसंहतिः वाराही कवचं नित्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तथाविधं भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचन आपदः शत्रुचोरादि ग्रहदोषाश्च सम्भवाः माता पुत्रं यथा वत्सं धेनुः पक्ष्मेव लोचनं तथाङ्गमेव वाराही रक्षा रक्षाति सर्वदा इति श्रीवाराही कवचं सम्पूर्णम्। क्षमापण मंत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ఈ శ్రీ వారాహి కవచం అతి శక్తివంతమైనది కాబట్టి మనము ప్రతినిత్యము ఈ యొక్క కవచాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేసుకుంటే శీఘ్రంగా ఆ ఫలితాలను మనం చూస్తాం. అలాగే ఈ కవచం మనకు సిద్ధించే సమయానికి మనకు అమ్మ స్వప్నంలోనే దర్శనమిస్తారు.
మనకందరికీ తెలిసిన విధంగా అమ్మ స్వప్నవారాహిగా కూడా ఉంటారు. మరియు ఆమెనే సంకేత, సమయ సంకేత, సమయేశ్వరి. కాబట్టి మనకు ఏదైనా మన రక్షణ గురించి మనకు ఎప్పుడైనా చెప్పాలనుకుంటే అటువంటి సంకేతాలు మనకు స్వప్నంలో అంటే కలలో కూడా ఇస్తారు అమ్మ. అందుకే ఆమెను స్వప్నవారాహిగా కూడా కొలుస్తారు.